khoi mare hadek school thungkhalawo school ni maimu shonai rok borongni koglam panda songjalakhya koglam panda sonjalamani yagulo borongni juda juda samungno tui khorang tisalakhya romdi borni samungni bisingo tongo mid day meal ni Sebokrokno borongni beton 18,000 khanya nangnai talchini jagao talchini khanya nangnai pension chengna nangnai mid day meal Sebokrokno satai khaimani muthangna nangnai puja vacation no bonus nan nangnai mid day meal Sebokrokni tal thigino beton rane nangnai regular ingyarongno regular khanya nangnai o kai sini sanmung tui khorang tisalakhya mid day meal songnai sebok jusang Sini mantai mana namanya Dalbidal chung khayo mid day meal কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18,000 করতে হবে 10 মাসে পরিবর্তন 12 মাসে করতে হবে পেনশন চালু হিসাবে মিড ডে মিল কুকাম হেল্পারকে পেন চালু করতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদেরকে ছাঁটাই করা চলবে না পূজা ভ্যাকেশন সময় বোনাস দিতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে অনিয়মিতকে নিয়মিত করতে হবে পইলানো তিনি হাইসা বইজাক চিনি মিডিয়া পার্সন দङ তাই বনো বেলাইকে সারি হামবাইয়া পারো তাই অর ফাই মানজাক ফানাय চিনি হাজাল গানা তৈ সাম্পা আমাতै বাইসং बासिसं कुमुसं दादासं मनायसं जतननो आनि खाखुर हामाया फारो कुकाम हेल्पारनि इंगै जों तिनो अर मारहादुक स्कुल मातो कायसा नखलाव आचुकलायखा ओ दाबिनो आचुकलायमानि परे जों दाबिसनो कायसा दाबिनारखा ओ दाबिंखा मिड डे मिल कर्मीদের न्यूनतम बेतन 18,000 माखायनाय ताই 2 नाम्बार दाबिसनो खंका 10 मासनि परिबर्ते 12 मासनि बेतन जों राननाय आबनि यागुलंका 3 नम्बर पॉइंट का पेंशन हिसाबे मिड डे मिल कुकारकनो पेंशन क्लाइम मारनाय 4 नम्बर दाबिंका मिड डे मिल कर्मी रकनो साथै क्लाइमान गलाक ते 5 नम्बर दाबिंका पूजा भ्याकेशन समय पूजानि समय जोंनो पूजानि बोनास मारनाय मिड डे मिल कर्मी रकनो प्रति मास बुरुमनो बंगनि बेतन बैंक हाबि मारनाय ते 7 नम्बर दाबिंका नियमित अनियमित नियमित क्लाइ मारनाय ते आबुनि यागुलो दाउकेबो कक साथाय क्लायो पुइलानो जों 2002 एवं 3 आबुनि मूल्यनि हिसाबे प्राय चिनि मिड डे मिल कर्मी रक संलायते अमहायके संलाय फायका किन्तु आफुरु मात्र खेसरि सिमि संलाय टंलाय जों जत चिनि मिड डे मिल कर्मी रक किन्तु अमहायके समं ताबुक जरा 2022 जोंनो कुनु सरकार अमहायके हेल्प खालामनो बागै जोंनो साया जों दिनै आबुनि परिबर्ते चिनि मिड डे मिल कुकाम हेल्पारनि बागै जों दिनै दाबि कायसा माने आन्दोलन अंखना बागै जों अमहाय कमिटि माखलायका ओंखाय 2006 हमजोंके चिनि खाद्य तालिका माने खाद्य तालिका हिसाबै फायका ओंखाय ते मिड डे मिल कुकारकनो तेबो सामुं बारिका ओंखाय सामुं बारिखायथ' चिनि हाजिरा बारायनो नांनाय ओंखाय हाजिरा बारायखौ जों बाहायखै चलिनाय मिड डे मिल कुकारकनि कारण बिनि परिबार दङ बोसा दङ बोतै दङ बिनि बोसारक भबिष्यत लाइफ सानो नांनाय ओंखाय आबुनि बागै जों अ मिड डे मिल कुकारकनि सम्बन्धे तुइनो जों तिनि बरकनि बेतन 18,000 के सरकार थाने जों कयमुंग्लाय जों बरकनो दिबो तै साव ओंखाय आबुनि बागैनो जों जुदि अमहायके चिनि दाबिनो जुदि बरक जुदि चिनि दाबिनो नुगै मिड डे मिल बागै जोंनो साया जों दिनै आबुनि परिबर्ते चिनि मिड डे मिल कुकाम हेल्पारनि बागै जों दिनै दाबि कायसा माने आन्दोलन अंखना बागै जों अमहाय कमिटि माखलायका ओंखाय 2006 हमजोंके चिनि खाद्य तालिका माने खाद्य तालिका हिसाबै फायका ओंखाय ते मिड डे मिल कुकारकनो तेबो सामुं बारिका ओंखाय सामुं बारिखायथ' चिनि हाजिरा बारायनो नांनाय ओंखाय हाजिरा बारायखौ जों बाहायखै चलिनाय मिड डे मिल कुकारकनि कारण बिनि परिबार दङ बोसा दङ बोतै दङ बिनि बोसारक भबिष्यत लाइफ सानो नांनाय ओंखाय आबुनि बागै जों अ मिड डे मिल कुकारकनि सम्बन्धे तुइनो जों तिनि बरकनि बेतन 18,000 के सरकार थाने जों कयमुंग्लाय जों बरकनो दिबो तै साव ओंखाय आबुनि बागैनो जों जुदि
অমা হাইকে চিনি দাবিনো যদি বরক যদি চিনি দাবিনো নুগুই মিডিয়ানি বিসিং নুগুই বরক নুবানসুকতুন চিনি রাজ্যनि মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী তিনি দাবিনো বরক গ্রহণ খানি নংথুন जों তিনি অমা হাইকেনো যত জায়গাও তাম চাম্পার ব্লক নতুন তাম নিনি খোয়াই ব্লক নতুন নিনি তাম তেলমুরা ব্লক নতুন নিনি কলমপুর ব্লক নতুন পদ্মবিল ব্লক নতুন নিনি হেজমারা ব্লক নতুন কিলা ব্লক নতুন নিনি अंक मोहनपुर ब्लक नতুन गोबां सारा त्रिपुरा ब्लक जों आमहाके आन्दोलन खायनाय चिनि ओ आन्दोलन बृहत्तम आन्दोलन जों ते थुइ टंलिया जों ते मुकुमै टंलिया जों ताबुक दिना आस्ते आस्ते जों सावय हर जों सायरिनाय जों सरकार थानि आबुनि बागैनो चिनि मिड डे मिल कुकान फरक ताबुक जतन चांगरि खाजाक अंखनानि बागै जों ते आसुक टंलिया आबुनि बागैनो जों माने ताबुक जों ब्लक वाइज खायमानि परे चिनि साब डिविजन आईएस आबुनि परे चिनि डिस्ट्रिक्ट आईएस आबुनि परे जों थानाय एसडीएम आबुनि परे जों डीएम आबुनि परे लास्ट के चिनि राज्य पुरो जत समग्र ब्लक नीति जों राज्यनि राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्रीनि भवनो जों थाङै दाबि थिसानाय अ दाबिनो चिनि दाबि अ दाबिनो चिनि सक्त दाबि अ दाबिनो चिनि मानथायनि दाबि अ दाबिनो जों तैनो बृहत्तम आन्दोलन खायनाय नंगौ मिटिं दिन बजा खालायजाखा चिनिमो मिटिं का तिनि मारा हादुक हाई स्कुलनि नखलाव जों तिनि मिटिं आसुलायखा इंगार मिटिं बियां बियांनि बरक सब फाइसा फैगोन मिटिं फाइ मानजा फैखा मारा हादुक स्कुल तुलाबारि जेबि स्कुल पुरान्ति हेसिं हाई स्कुल मोगलाम इसेसदार हाई स्कुल वारेंट जेबि स्कुल नलुं जेबि स्कुल ओमफ्राय बरमाइदेन हाई स्कुल ओमफ्राय आथाइबारि हाई स्कुल ओमफ्राय आमपुरा हाई सेकेंडरी स्कुल फाल्गुना जेबि स्कुल ओमफ्राय ते वानदलुं हाई स्कुल ओमफ्राय आबन परे दुलालिया जेबि स्कुल लांना बागै दिनै अजागाबो चिनि चाम्पावरनि जारा चिनि मिड डे मिल कुकानफोरनि चिनि संगठननि इंकरक निदारक फाइयै बरक फाइ सफैका चिनि पद्मबिल साब डिभिजननि मिड डे मिल कुकाननि मिटिंआव बरक फाइ संगठन फाइरिका ओमफ्राय निनसिनि मुंखाय ani simung gangke birkumar deborma निन डिजिनेशन नंगौ तामो नवरन ने ani mung hingkai birkumar deborma ani mobile number hingkai 9860852726 o number je nai tongnai khobor news ani khajem takuk de bukuk sang norok o number no tuyui norok call khaidi norok bo omo haike sing haike आन्दोलन अंखनानि बागै ओमफ्राय अ नाम्बार कल खायदि खाजोना ताकुटे बुकुसं थाचिं साका 9860852726 तै खरकसा चिनि ताकुक टंग चित्तरंजन देबबर्मा 700050105003 अ नाम्बार बो निरो कल खायकेंके चिनि संगठन ले करंग माननाय जारा चिनि स्कुल मामै सं तंनायरक बरक करंग माननाय ताई जों ताबुक राज्य सरकारनो तेबो कयना मुसुंगो जों 1500 टाका बाय जों बाहायके चिनि संथानो चलिनाय चिनि बोसाना जों बाहायके परिनाय जों आबुनि बागैनो आगि बाम आमलनि 25 बोसोर आमलो बरक 900 टाका प्रथम खायका आबुन परे 1600 टाका खाय जोंना रेखा मोट सर्वमोट ताबुक जरतै 1500 टाका चिनि मिड डे मिल कुकारक बुरै बुंसला मानै दङ फियाबा आबोबो 10 मास एरियो ताई 2 मास रिया ताई 2 मास टांगिरिया आबो जों सायमाइया जोंना सानाबो नाय आईएस र आबो हायंका आबोनि बागैनो जों साका प्रति मास जोंनो जे मिड डे मिल कुकारकनो 18000 टाका खाय लायनो नांनाय चिनि दाबि आबो हायंका आबोनि बागै साका जों साका प्रति मास 10 मास या 12 मास खलाय जोंनो सरकारि हिसाबै प्रति मास चिनि एकोनो दायरेनो नांनाय ओंखाय चिनि जे हापां ताक बर्तमान बीजेपी आई50 जत सरकारनि आमलो जोंनो एक पैसा एक नया पर्यंत जोंनो रेनाया शिक्षा मंत्री जों आपनो साना मुसंगो आं साना मुसंगो शिक्षा मंत्री के আমাদেরকে বলতে হবে শিক্ষা मंत्री আমাদেরকে তার কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাই কিন্তু শিক্ষা मंत्री তিনি চুপচাপ বয়ে রইলেন তিনি শিক্ষা मंत्री তিনি এডুকেশন সমস্তগুলো বার করতে তার কাছে তিনি আমাদের মিদের কুকাম হেল্পারকে তার কোনো চুকি লাগে না গায়ে লাগে না আমাদেরকে এমনি শূন্য হিসেবে মানে রেখে দিলাম তিনি তাদেরকে আমি বলতে এবং মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদেরকে নজর রাখুন তারা শুধু আশাকর্মী
এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার তাদেরকে দেবার জন্য তিনি আমাদের জিষ্ণু দেববর্মা স্যার তাদেরকে এবং সুরেন্দ্র চৌধুরী স্যার উনি বলেছেন পূজার ভ্যাকেশন তাদেরকেও আমরাকে দিতে হবে, দিবেন, কিন্তু আমাদেরকে মিড ডে মিল কুক কমিটির কথার কিচ্ছু বলিনি। তিনি তাদেরকে আন্দোলনে দেখিয়ে তিনি আমাদেরকেও লক্ষ্য রাখার আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং জিষ্ণু স্যার আপনারা আমি অনুরোধ সকল হাত মিলিয়ে তিনি হাত মিলিয়ে আমরা শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী স্যার আপনাকে আমরা মিড ডে মিল কর্মকর্তা হিসাবে অনুরোধ, তিনি আপনার কাছে আমরা একদিন পৌঁছতে পারি না কিন্তু জানে না স্যার, তিনি আপনারা দয়া করেন আমরা 50 টাকা দিয়া আমরা সংসার আমরা কোনো দিন চলতে পারবো না। আমাদেরকে ছেলে মেয়ে আমরা দীক্ষা থেকে আমরা বড় করতে চাই, তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্যার আপনারা দয়া করেন আমাদের মিড ডে মিল কুক হেল্পারকে অতি সত্ত্বর তাড়াতাড়ি আমাদেরকে নজর রাখুন। এবং এর সাথে সাথে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনিকে আমি অনুরোধ করছি, স্যার আপনি ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, উড়িষ্যা, জম্মু কাশ্মীর উনিকে কেউ বলেছেন 3000 টাকা, কেউ বলেছেন 4000 টাকা, কেউ বলেছেন 2000 টাকা, এইভাবে আমরা একটা দেশি নিউজ চ্যানেলে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলো উনি কিচ্ছু বলছি না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলিও নিউজে সব নিউজে মিড ডে মিল কুক হেল্পারে তিনি বলার জন্য অনুরোধ করছি। তাই এবং আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী এবং ডাইরেক্টর প্রযুক্তি ডিভিশন এবং জেলাতে মানে শিক্ষা অধিকারীরা এই কথাগুলো মানে বেতন বাড়ার জন্য একটু সিদ্ধান্ত করার ইমিডিয়েটলি করলে কারণ খুব তাড়াতাড়ি ভালো হবে। তাই এই কথাগুলো আমি দুই একটা কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার স্যার।